BM FM 285. Trailer wis 2 unit. Top. Wis. Top. Trapel Malala pajak patang. Nampak trapel nyalip. Hino nih, Hino trailer. Wis, salip. Unit 3 kalau nggak salah. Paku Bumi menuju Pekanbaru. Wow, gawat. Mantap Raungan Hino. Lohan. 3 unit kalau salah. Oke. Tak. Lohan. Luar biasa. Hino. Raungan Hino 500. Nanjak ya. Wis. Biasa. Wis menyalip. Raungan Hino mantap. Lohan. Silohan. BM ya. BM. Raungan Hino 500. Batang Paku Bumi. Muatan Paku Bumi, Hino Ranger. Berhenti nampaknya. Ranger FM 285 nih ya, 285 TH. 285 TH.
menuju Pekanbaru. Silhino, wish kosongan. Menuju Riau. Berhenti nampaknya nunggu kawan ya. Terus. TH. Wis interpuler. Medan pakai tameng. Oke bosku, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Ini dari Padang menuju Pangkalan Kerinci ya, Riau ya. Pangkalan Kerinci. Medan lagi. Medan. Bus ini kata aku oke. Nanti kalau lewat trailer kita kejar lagi ya. Jarang lewat trailer, nanti kita kejar lagi. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe.